नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दूसरा पारा सूरत बकरा। वक़्तुलूहुम, और कत्ल करो उनको, हैसु जहाँ भी सक़िफ़्तमूहुम, पाओ तुम उनको, वअख़रिजूहुम, और निकालो उनको, मिन हैसु जहाँ से अख़रजूकुम, निकाला उन्होंने तुमको, वल फितनातु, और फितना अशद्दु, ज़्यादा सख्त है, मिनल क़त्ल, कत्ल से, वला और ना तो कातिलूहुम, तुम लड़ो उनसे, इंदल मस्जिदिल हरामी, मस्जिद हराम के पास, हत्ता यहाँ तक कि युकातिलूकुम, कि वो लड़ें तुमसे, फ़ी ही इसमें, फ़िन पस अगर कातलूकुम, अगर वो लड़ें तुमसे, फ़क़्तुलूहुम, तो बस लड़ो तुम भी उनसे, कज़ालिक, इसी तरह, जज़ाउ, बदला है, काफिरीन, काफरों का। फ़इन तहु, पर अगर वो बाज़ आ जाएँ, फ़इन्नल्लाह, तो बस बेशक अल्लाह ताला गफ़ूरुर रहीम, बख्शने वाला, रहम करने वाला है। फरमाया और इन्हें कत्ल करो जहाँ इन्हें पाओ, और इन्हें वहाँ से निकालो जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला है, और फितना कत्ल से ज़्यादा सख्त है, और मस्जिद हराम के पास इनसे ना लड़ो यहाँ तक कि वो इसमें तुमसे लड़ें। फिर अगर वो तुमसे लड़ें यानी मस्जिद हराम के पास, तो तुम इन्हें कत्ल करो। ऐसे ही काफरों की जज़ा है। फिर अगर वो बाज आ जाएं तो बेशक अल्लाह बेहद बख्शने वाला, नहायत रहम वाला है। अल्लाह ताला ने कुफार कुरैश के बारे में फ़रमाया कि जो लोग तुमसे जंग करें, इन्हें जहाँ पाओ कत्ल करो, और जिस शहर से उन्होंने तुम्हें निकाला है तुम भी इन्हें निकालो, इसलिए कि उन्होंने तुम्हारे साथ जुल्म रवा रखा, तुम्हें अजाब में मुब्तला किया, वतन से निकाला, माल और जायदाद पर कब्ज़ा किया, तुम्हें आजमाइशों में मुब्तला किया, और तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर देना चाहा। ये जराइम कत्ल से कहीं बढ़कर हैं। और देखो, मस्जिद हराम के पास इनसे कताल ना करो। हाँ, अगर वो वहाँ पर कताल की इब्तदा इनकी तरफ से होती है तो फिर फ़रार की राह इख्तियार ना करो, बल्कि इन्हें कत्ल करो, इसलिए कि काफरों को ऐसा ही बदला मिलना चाहिए। और अगर वो कताल से बाज रहे हैं तो तुम भी रुक जाओ, अल्लाह गफूरुर रहीम है। इरशाद फरमाया सूरत मुम्तहना में, वो रसूल को और ख़ुद तुम्हें इसलिए निकालते हैं कि तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो, जो तुम्हारा रब है। और फरमाया सूरत मुम्तहना में ही कि अल्लाह तो तुम्हें इन्हीं लोगों से मना करता है जिन्होंने तुमसे दीन के बारे में जंग की, और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला, और तुम्हारे निकालने में एक दूसरे की मदद की, कि तुम इनसे दोस्ती करो, और जो इनसे दोस्ती करेगा तो वही लोग जालिम हैं। फितने का असल मानी आजमाइश में डालना है। मुफस्सिरीन सल्फ़ ने इसका मानी शिर्क भी किया है। और इसकी इस आयत की वल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, इसकी तफसीर दो तरह से की है। एक तो ये कि बेशक मुशरिकीन को कत्ल करने का हुक्म बड़ी सख्त बात है, मगर वो जिस तरह शिर्क पर अड़े हुए हैं और मुसलमानों को इस्लाम से बरगश्ता करके दोबारा मुशरिक बनाने के लिए जुल्म सतम का निशाना बना रहे हैं, इनका ये शिर्क करना और मुसलमानों को इस पर मजबूर करना इससे भी सख्त जुर्म है। लिहाजा इस जुर्म की पादाश में किसी अंदेशे और सोच विचार के बगैर बेदरेग इन्हें कत्ल करो, यहाँ तक कि अल्लाह का दीन गालिब हो जाए और किसी मुसलमान को होने वाले जो शख्स पर कोई जुल्म सतम करके इसे दीन से बरगश्ता करने की कोई जुर्रत ना कर सके। चुनाचे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फ़तह किया तो मुशरिकीन को 4 माह तक मक्का और सरज़मीन अरब में रहने की इजाज़त दी गई। इस मुद्दत के अंदर अगर वो मुसलमान हो जाते हैं तो ठीक, वरना इस मुद्दत के गुजर जाने के बाद इन्हें इस सरज़मीन से निकालने और इनसे कताल का हुक्म दिया गया। सूरत तौबा की इब्तदाई 5 आयात में इसी का तज़किरा है। फिर यहूद को भी पहले मदीना से और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत के मुताबिक सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दौरे खिलाफत में सरज़मीन अरब से निकाल दिया गया
یہ سب اسی اخرجوہم کے حکم کی تعمیل تھی، جیسا کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بتایا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں یہود اور نصارہ کو ضرور جزیرہ عرب سے نکال دوں گا، حتیٰ کہ اس میں سوائے مسلمان کے کسی کو نہ چھوڑوں گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سرزمین حجاز سے یہود و نصارہ کو جلا وطن کر دیا۔ پھر سرزمین مکہ حرم ہے، اس میں قتل اور قتال منع ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا، اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن حرمت والا قرار دے دیا تھا جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حرام قرار دینے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس میں لڑائی کرنا حلال نہ تھا، اور میرے لیے بھی دن کی صرف ایک گھڑی میں لڑنا حلال قرار دیا گیا، چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ کے حرام قرار دیے جانے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ اس کے کانٹوں کو نہ کاٹا جائے اور نہ اس کے شکار کو بگایا جائے اور نہ اس کی گری پڑی چیز کو اٹھایا جائے، مگر جو اس کا اعلان کرے، اور اس کی گھاس بھی نہ کاٹی جائے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن فرمایا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہے، جو ہتھیار پھینک دے وہ بھی امن میں ہے، جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا وہ بھی امن میں ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے وہ بھی امن میں ہے۔ سبحان اللہ۔ حدود حرم میں قتال منع ہے، لیکن اگر کفار اس کی حرمت کو ملحوظ نہ رکھیں اور تم سے لڑیں تو تمہیں بھی ان سے لڑنے کی اجازت ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر خود تھا۔ جب آپ خود اتار رہے تھے تو ایک شخص آیا، اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، ابن قتل کعبے کے پردے سے لٹکا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کو وہیں قتل کر دو۔ یہ ان چند لوگوں میں سے تھا جن کے لیے معافی نہیں تھی۔ ایسے بد نصیب بھی تھے کہ جن کو اس دن بھی معاف نہیں کیا گیا کہ جب معافی عام تھی۔ ان کافروں کے ساتھ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی کہ ان کی مخالفت کرو، جو یہ کرتے ہیں وہ تم نہ کرو۔ اور آج اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا ہی ماحول نظر آتا ہے کہ ہر وہ کام ہم کر رہے ہیں جو کہ دوسرے کر رہے ہیں، یعنی غیر مسلم جو کر رہے ہیں، ہر وہ کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔